turang ras senina, ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Man bandu kekelengan kami, si sekalenda denga ikut muat bagin ibas gereja ta enda, ikatakan kami mejuah-juah. Minggu enda igelari minggu reminiscere, si artina minggu kita nginget perkuah ate di bata. Ibabai kita guna nandai kebujuran ras perkuah ate di bata, ibas kekotenta si tentuna mabai kita netapkan ukur guna ernalem mandi bata i tengah-tengah perbeben geluhta. Turang ras senina, mari dage kita krina resikap guna jumpa ras di batanta ibas kebatin enda. Mari ras kita rende nomor 300 waloh ayat sada rasi peduakan. Ibas gelar di bata bapa sing rajai kegeluhan tinepana. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si tetap nampati krina manusia, ibas krina dampar kegeluhanna. Ras ibas gelar kesah si badia si empegegehi manusia ernalem manbana. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa. Ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kam krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Erkiteken iadem perkuah ate, ipasupasuna kita krina. Ibrekena man banta lias ate sila erkeri-kerin. Erpalasken kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab mendendenta nomor 212 ayat si pemen.
Pertoton pengakun ibas kurang ngejapkan perkuah ate di bata. Marilah si aku ken salah ras lepak taman di bata. Nintalah ibas pusuhta. O Tuhan, megatikal kami lupa nang dangi kebujuran ras perkuah atendu. Megati idarami kami penampat ibas doni endanari. Mesi erbahanca kami erndele ate. Tupung reh perbeben kubas kegeluhan kami. Alemilah kami, erkiteken kebujuran ras perkuah atendu o Tuhan. Mari si pindo perkuah ate di bata, ras kita rende ibas kitab ndendenta nomor 362 ayat si pemenang. Padan di bata mereken kemalaman ate. Nina Tuhan man bandu kerina. Marilah kam silatih dengan beraten. Maka ku berikan pengadingadindu. Tamakanlah pasanganku kubas kudukndu. Jana erlajarlah ibas aku. Sabab pasangan si ku berikan man bandu entabeh mabasa. Dengan baban si kutamakan kubabondu menahangkap. Si puji Tuhan erkiteken padan simbaru si ibre kenaman bandu. Mari ras kita rendi bas kitab ndendenta nomor 204 ayat si pemenang. Sepak sana kita ngoge pustaka si badia bagin si pemena kitab Mazmur bindu 22 ayat 23 seh kubas ayat 27. Kai si ibahandu kumomoken man bangsangku, ibas perpulungan kupuji gelarndu. Pujilah ia, okam suruh-suruhan Tuhan, okam kesusuran Jakub, muliakanlah ia. Erjimpuhlah ia adep-adepena, okam kesusuran Israel. Sabab lai persilahangna, kalak si tertindih dengan tetap i perdia tekena kini seranna. Ia labo erpenundal,
tapi ia loina adi erlebuh man bana. Kupuji Tuhan i tengah-tengah perpulungan simbelin, karena kerina si enggo ibahanna, i adep-adepen perpulungan si erkemalangan man Tuhan. Ku persembahkan persembahan si enggo kupadankan bana. Kalak musil man asa besurna, kalak sindarami Tuhan, pujilah ia, senang iakapna sehrasa lalap. Amin. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhenna, si tep-tep wari, haleluya. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, opelenga si begiken kata di bata, ras kita ertoto. Puji-pujin ras pengatakan bujur isehken kami man bandu, kam Tuhan di bata Bapa kami, si mada krina doni enda ras isina. Kam erkuasa nai-nai nari genduari sehrasa lalap. Itandai kami kam dengan isembah kami kam, ibas gelar anak du Yesus Kristus Tuhan kami. Singgit ngasamken kesahna, guna engkelengi dengan nasabken kerina utang dosa kami. Bujur Tuhan ibas kerina perbahanan du simbelin Ulung kami kerina anak-anak du guna dengkehken kerna katandu. Ngerana kam Tuhan man kami arah katandu. Gegeh kuasa kesahandu si badia. Empelimbarui pemetah kemahandu. Gelah ngasup nuriken katandu ibas kuasa sirehna idur kam nari. Bagaipe kerina perpulungan du singgo sikap dengkeh kenca. Banci pei antusina erti katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Roma bindu 4, ayat 10 waluh, sehkubas ayat 25. Roma bindu 4 ayat 10 waluh sehkubas ayat 25 yogeken kami isina nina bagenda. Aminna gia lalit arapen, tapi Abraham tetap erkini teken dengan erpengarapen. Maka ia jadi bapa melala bangsa. Bagi lit tersurat ibas pustaka si badia, bagi buena bintang ilangit, bagai mepe buena kesusurendu. Paksa sindai umur Abraham enggo nandangi 100 tahun. Tapi kini tekena labokote, aminna gia ia tekna, maka kulana enggo kerah. Janah deharana Sarah labanci mupus. Lah ia sangsi, janah kini tekena nandangi padan si ibreken di bata, la surut. Kini tekena erbahanca ia reh gegehna. Seh maka ia tetap muji di bata. Te ia, maka ngasuk nge di bata nehken kai si enggo ipadan kena. Janah arkiteken ia tek, kini tekena i perkirakan di bata. Jadi dalan guna ngerembakan Abraham kempak dirina. Kata-kata iperkirakan itulis laboman Abraham saja. Tapi peman banta, kita pe iperembakan meras di bata. Adik kita te man di bata
si enggo mpekeke Jesus Tuhan ta ibas si matenari. I andas kena Jesus kubas kematen, arkiteken kesalahan-kesalahan ta. Jenari ipegeluhna mulihi gelah kita iperembak ras ia. Sejenda mesehna pengogenta. Mejuah-juah man bandu kam krina ngawani perpulungan si ikelengi Tuhan. Ijapape kam ringan. Pengarapenta kita tetap dengan semangat. Iba situasi pandemi COVID enda ngikuti kebaktin singgo isikapkan gereja. Minggu enda kita ngerayakan minggu passion si petelukan. Siningatkan kita kubas minggu reminiscere. Si ertina ingatlah min perkuah atendu ojahwe. Dengan pe terpalaskan ogen tandai bagai pe bahan khotbah, makana irakut kubas tema iperkirakan di bata kini teken kalak site. Senina rasturang si ikelengi Tuhan. Ading rana kita karena kata iperkirakan di bata. Mabai kita maka labolit sada pesi terligen. Labolit sada pesi terbuni. Mandibata karena kai pesi ilakokan kita ibas kegelukenta. Dengan pe labo ilupakan dibata karena kai pesi terjadi ibas kegeluhenta. Sebab perkuah ate dibata eima erbahanca ia tetap nginget tanda kelengatena man banta ibas kita dalani kegeluhanena. Dengan pe ibas kini teken maka kita ngasuk ngidah. Kugakin arusna kita ngeluh. Erpalaskan kata dibata. Sebabna adi iperkirakan ningene diperhitungkan. Tidak ada yang terabaikan. Tidak ada yang terlupakan. Dibata labo pernah absen. Guna nehken perkuah atena man banta. Aminna pe tentu la bagi ukurta. La bagi waktu ta. Perehna entah jadina si berikan Tuhan ibas kegeluhan ta. Rikutkan ogenta ibas kitab Roma endandai. Iturikan kugapa dan dibata banci si aloken arah kini teken. Dibata padanna sekali iblas kena sehingga tu pagi doni enda tetap padanna itepatina. Kelengkalatena kita manusia. Bagai mepe Abraham sitah makana umurna penandangi 100 tahun. Dibata erpadan guna merikan sinur surman bana. Tapi sehingga umurna nandangi 100 tahun pe lenga bolit lalap tanda-tanda. Bagai pe ndeharana Sarah umurna gomeganjang. Tentuna adi yukuri secara manusia laka lit kemungkinan banci terjadi. Padahal adi sinan arah sisi padan entah pe janji di bata. Maka nina arah Abraham pagi kesusurna bagi bintang ibabo langit. Kuga banci sinur surna bagi buena bagi bintang-bintang di langit. Adina tanda-tanda gelahlit sinur surna saja pelang abuli. Lah masuk dia kale. Mungkin pekrina kala labo te. Mungkin kita pe labo te. Kuganingin banci kita te.
adi sinursur bagi bintang ilangit, adi nasada pe labolit. Tapi ijenda si Ida, Abraham tetap paguh. La ia kecewa, la ia nuntut, nangdangi kai singgo ipadan kendibata. Tetap ia tek, amin na pe kini tekena ay si tuhuna banci baba penderitaan man ban. Banci erbahan ca empeturah keraguan man ban. Banci pe erbahan ca kalak ngupir man bana. Entah na pe mungkin ia kap kalak sia-sia ia erkini teken dengan erpengarapan. Adina tandana pe labolit kaisi ipadan kendibatai. Dirina pe jadi imbangna adilabas kini teken. Kalak sinterem pela teralakan adina tetap lengalit sinursur. Tapi kepeken sinan kini teken Abraham tuhu-tuhu paguh. La ia sangsi nandangi padan dibata. La ia ragu nandangi padan dibata erpalaskan ogen ta enda. Te ia maka ibreken dibata nge ibas paksa si tepat. Maka arkiteken kini tekena, arkiteken pengarapenna, arkiteken ia megenggeng dengan sabar ni mai waktu Tuhan. Si ipadan kendibata dai jadi. Saja menurut perhitungan manusia ngondekasa. Engkai maka akap ndu ipelepas dibata, ndekah kal Abrahame erbebe, adi iberikan Tuhan kange, mapangen ngen mindai lampas berekena, maka ula kal gulut dengan latih kal akap Abraham rasara ngukurisa. Pedas gian dai berikan Tuhan ma banci bagai turah nina ukurta. Tapi waktu Tuhan lah serius waktu ta. Padan dibata ay mekapkan otoritas dibata. Si penting kuga kita setia. Ibas ni mai waktu Tuhan Sebab lah bolit kai pe perbahanan ta si mekuli. Si genduari lah iperkirakan dibata. Krina ngai iingat dibata. La ia lupa nandangi kai si ipadan ken. Ibas perbeben simberat na kelpe. Dibata labon nundalkan kita. Si idah kuga dibata. Tetap nehken tanda keleng Athena man Abraham. Amin na pe Abraham sempat kange ia ragu rasara. Tapi kaisi terjadi. Padan singgo ipadankan dibata tetap tepat i tepatina. La ia siti pemobah. Maka ibas ni mai sekna waktu dibata ije perlu kal peran kini teken lit ibas kita skala-skala. Sebab adilakin kita te kuganin tabanci mengimani res mengaminkan bahwa padan dibata pasti itepatin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Erkini teken ningene tek nandangi kai sila iidah kita bagai pe tek nandangi kai si iarapkan kita. Maka mekatep nge cakapkan karena kini teken nenda siakap rumusan definisi si mesrakal ngantu sisa. Tapi adi ibas kini teken enda banci si pahami kaikin rencana dibata bas kegelukan. Enda me tentu si penting kal genduari man banta. Umpamana lit penungkunan man banta. Te ngekam lit usus du nina. Te ngekam lit jantung du nina. Pasti ninta te. Aku pete. Tapi di kune iung putika penungkunan nina. Pernah idah du usus du res jantung du nina. Tentu jawab telah pernah si idah. Tapi engkai kita tek adilabo pernah si idah. Bagaimana ibas kita dalani kegeluhan nenda. Tek kita maka dibata nampati kita ibas waktuna. Bicara lagi si idah peran dibata secara langsung. Tapi ibas kini teken siteh maka dibata berperan langsung.
numpak-numpak kegeluhan ta dikunekai pe si terjadi man ban. Si idah kuga Tuhan Yesus ngenanami kinisran i endes kena geluhna seh mate pe. Tapi labo kakalak tek nandangi berita si iberita kena, nandangi kekekenna pe labo kalak tek aminna pe enggo iberita. Tapi labo pernah surut anak-anak Tuhan ibas erkini teken nangdangi kaisi ipadanken di bata. Kerina iperkirakan di bata. Makana ulas yakap sia-sia erbahan mekuli ibas kini seranta si terjadi. Sinan ibas kitab Mazmur 22 ayat 23 seh 27 dai. Mazmur enda cukup itandai sebagai mazmur pertoton si ibelaskan Tuhan Yesus tupung ia ikayu persilang. Pemazmur nuriken kuga karena perbebenna si sekal beratna menam lanai ia megegah, menam lanai ia ngasup. Tapi si idah kini tekena erbahan ca ia ngasup berjuang ras bertahan ibas kini seran. Maka kini teken si tangguh, makapkan kini teken si ngasup bertahan menghadapi berbagai-bagai persoalan kegeluhan. Senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan. Pertoton taman Tuhan ibas ngalaken kini seran, makapkan gelah ibrena kita gegeh ras kengasupen guna ngalaken. Bagi si iturikan pemazmur dai, maka nalabo pernah dibata nadingken entah penundalken kita lai persilahangna kalak nindih kita, tapi iperdiate kena nge kita ibas kini seranta labo kita itundal kena adik kita erlebuh manban saja si jadi penungkunan erlebuh nge kita manbana si inget nge perkuah ate dibata pasti iberi kena manbanta ibas kini seranta. Te nge kita makana adi tetap paguh kini tekenta iperkirakan dibata ngekrina kai pesilakoken kita. Adi te kita merandal. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Sinen pe pugakin perjuangan rekini tekenenda. Adi sinen ibas perdalanan berita si meriah dakam. Berberita si meriah EP melalakal tantangan na. Maun-maun pemetehna yakap kalak terbatas. Dana guna menunjang dahin pelayanan na pe terbatas. Pemetehna pe pas-pasan. Kegeluhan na pe la bagi kegeluhan kalak si betunggung kin ipahaga. Tapi berberita si meriah tetap ngasup, tetap megenggeng guna beritakan berita si meriah. Engkai makana tetap ia ngasup beritakan berita si meriah. Amin nape melala kini seran ras perbeben si man alan. Sebab te ia dahine labo manusia empuna tapi dibata. Maka iberikan dibata man serayan na gegeh guna ngalakensa. Maka sinan iperkirakan dibata kini teken kegeluhan serayan Tuhan si tetap setia mengabdi ngelai Tuhan. Reterem nakala si tek, reterem nakala bengket kubas rarasan Kristus. Enda mencidahkan sada bukti maka nadibata labo pernah nadingken gereja. Senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan. Adi sinen kekristenan genduari tuhu melalakal tantangan. Ilmu pengetahuan tantangan ibas terkini teken. Kebayakan EP jadi tantangan ibas erkini teken. Sebab mekatap arkiteken erpemetah jelma lana ia perlu akapna erkini teken. Ban melala serpina bayak namura ia kap na labo perlu erkini teken sebab engkai kai pe banci nga itukur
kai pe banci idungi. Makana si idah adilakin mujizat Tuhan bagi ukurna terjadi labo yang git te. Labo yang git patuh man Tuhan. Sebab banci denga idungina persoalenna arah fasilitas kai silit ibasi. Tapi di sini kuga perbeben kala si megenggeng ibas kinisranna. Kala Kristen pe megenggeng ibas kinisranna kai dage ulihna. Berita si meriah pas begini na Bapak Gerejanta Tertulianus. Darah orang yang mati martir, mati mempertahankan imannya kepada Kristus adalah benih bagi gereja. Artinya bicara lit pe mate martir guna mempertahankan kini tekena mesera ia kapna seh mati pe ia mesui ia kapna deba lali iberikan kebebasan iperkirakan di batang kini teken kalak site berita si meriah tetap ngerebarna iberitakan ratrem na kalak bengket kubas rarasan Kristus. Jadi seni naras turang sini kelengi Tuhan. Kita pekrina genduari. Telah kita maka iperkirakan di batang kini teken kalak site mekapken kita. Kaikin pesi terjadi genduari man banta. Entah pinakit, entah kini seran rekiteken ekonomi, kini seran rekiteken larsada ari di tengah-tengah jabu, kini seran rekiteken li persoalan ibas keluarga, tetaplah kita ngelakukan kaisi ipedahkan di bata. Sebab kala si patuh dingin rekemalangan man di bata, tetap ngeiperkirakan di bata, kaisi ilakukan na ibas kegeluhan na, lah sia-sia kita te. Labo perlu kita biar ibas erkini teken. Labo kita kecewa, si idah kuganuah. Rina ngekalak nokoh manbana, tupung ibangun na peraku. Tapi erkiteken ia tek, iperkirakan di bata, kaisi ilakukan. Bagaimana pe Abraham? Dekah kalia ertima, ibas ia ertima dai, icidahkan di bata perkuah aten. Kita pe bageka, dekah kal kita nimai, kuga maka banci pandemi COVID enda berakhir. Adisi ingat kami tanggal 22 bulan telu ijema lanai kita arkebaktin i gereja. Ya khusus na basrunggunenda. Sengaya genduari menam sada tahun. Kayaknya rencana di bata. Banci kininta aku labo kuang kaya kebaktian YouTube enda. Labo kuteh kebaktin arah smartphone entah pe live streaming enda lakuang kanin. Tapi adisinan HP ta sibuka ngeerbagai-bagai fasilitas aplikasi si melala jay menawarkan piga-piga hal man banta. Tapi sibuka. Tapi guna megikan kata di bata lah kita tertarik. Harusna ijem kesempatan tapi melala belajar karena kata di bata. Sebab na melala gereja-gereja pe. Erbahan model-model pelayanan. Pembinaan-pembinaan. Model guna empeseh kata di bata. Gelah banci mbue kesempatan tak erlajar arah kata di bata. Makana seni naras turang sini kelengi Tuhan. Labolit si sia-sia. Ibas di bata nang dangi kai pesi ilakoken kita. Ibas kita engkelengi, ibas kita nampati, ibas masa pandemi COVID enda. Erkiteken perkuah ati di batang maka kita ipasupasuna. Iberikan naman banta lias Athena sila erkeri-kerin. Padan di bata man banta sueras invokasyonal. Jadi mari dage seni naras turang si ikelengi Tuhan. Megenggeng kita ibas ngalaken berbagai-bagai persoalan kinisran perbeben entah pe pinakit si jadi man banta. Bagai pe tupung iberikan Tuhan ka kemakmuran
kesuksesan rezeki kaman banta pas masa pandemi enda. Ulah kakal air bahan ca maka si tundalkan di bata. Sebab bansi jadi perban kai pemurah siakap ngelitken ca. Janahna rekiteken pemeteh ta maka nalanai siakap perlu di bata. Ulah kal sempat terjadi. Sebab na ibas kini teken man di bata labolit kai pe si sia-sia. Halu bagi-dagi seni naras turang sini kelengi Tuhan. Di bata tetap ngkelengi kita. Kini teken ta man di bata me erbahan ca kita ngasup bertahan. Erbahan ca kita ngasup berjuang. Erbahan ca kita ngasup megenggeng. Dengan sabar. Dalani kegeluhan enda erpalaskan kata di bata. Sebab te kita maka kenca rehu dan lit pelangi. Kenca lit perbeben, lit serpang pula. Dikune lengagi abre Tuhan serpang pula. Ibre Tuhan gegeh man banta. Megegehlah kita kerina. Ibas ndalani kesempatan waktu si ibre kendi bata man banta tiap-tiap warienda. Ula pernah ragu kita man di bata. Sebab engkai kini tekenta me erbahanca kita ngasuk ngidah makana kita tetap ngeiperdiatikan di bata. Janah di bata tetap mereken si iakap na payo man banta suwe res waktu siakap na tengteng dingin pe ibereken na suwe res kita ngasuk ngalau kenca. Si mahuli menurut kita lenga tentu mahuli man banta. Tapi di si payo dengan mahuli yakap di bate, go pasti mahuli man banta ibas kita dalani kegeluhan. Lalu bagai-dagai senina ras turang sini kelengi Tuhan. Marilah tetap kita megenggeng, berjuang, sabar kita, tangguh kita jadi kalak Kristen. Sebab na si teh ngebas perdalan sejarah gereja pe. Kalau si megenggeng dengan tangguh, dengan git berjuang, diberikan di bata kesempatan guna beritakan berita si meriah ku belang-belang donienda. Sirbahan ca enterem kal kalak bengket ku bas rarasan Kristus. Menjadi kemalaman hati. Te kita, maka di bata tetap nampati dengan engkawali kita, engkawali gerejana. Kita nandangi kai sila iidah kita dengan tetap kita erpengarapan nandangi kai singgo ipadankan di bata ibas kegeluhan ta. Tuhan si masu-masu kita kerinana. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu. Pasu-pasundulah Tuhan kata singgo idengkehkan kami. Gelah kami tetap sabar dengan megenggeng. Ibas krina kesempatan si ibreken kam guna idalani kami baswari-wari kegeluhan kami. Terpuji kam Tuhan sebab Yesus Kristus juru selamat kami sing geluh. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila ersibar kuasana. Sinepalangit rasdoni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tunggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si ngudang-udanari. Si so keliamen tergelar si Maria. Singenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen. Peteluariken nggo keke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranakan singgeluh rasi nggo mate. Aku te man kesah si badia,
Janahlit sada gereja sibadia. Persadaan kalak sibadia. Pengalami dosa. Kini keken pula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras kita nehken persembahan pengatakan bujurta mandi bata. Kata di bata si jadi palas. Ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta. O senina-seninangku. Nginget perkuah ate di bata simbelin. Si iseh kenaman banta. Kupindo man bandu. Endeskenlah kulandu man di bata saja. Selaku persembahan singgeluh rikutken singena atena. Sabab bagaimana arusna kam ersembah man di bata. Suwe ras biakdu. Selaku makhluk sirukur. Tupung sisehkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Mari ras kita rendah ibas kitab Dendenta nomor 445 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton syafaat, ras kita ertoto. Bujur isahkan kami man bandu o Tuhan, sebab lid dengar kesempatan kami guna nehken persembahan pengatakan bujur man bandu. Kerina silit ibas kami ibas kamnari kap rekna. Pasu-pasu lagi Tuhan persembahan pengatakan bujur singgoi persembahkan kami man bandu. Pasu-pasundo pe persembahan persepuluhan persembahan tanda ria ukur bagai pe persembahan janji iman si ipersembahkan perpulungan du. Kala arah kerina persembahan si ipersembahkan nae kerina tama pujin man kemuliaan gelar Tuhan saja. O Bapa si mada kuasa, tertutupi kami nang dangi anak-anak kekelengendu. Mekapkan si sakit i rumah sakit bagai pe silit ibas proses pemulihan kesehatan i rumah. Kekelengan kami nande epin si iop nama i rumah sakit Elizabeth. Naras Bapak Ari si irawat i rumah sakit Putri Hijau i ruang ICU. Bagai pe Karotinus. Rikut pe kekelengan kami nande Geri. Bagai pe kemahendu pertua Bapak Gebri. Tuhan dudurkan tandu si Melias. Nangdangi anak-anak ndu si sakit enda. Bagai pe anak-anak ndu si sakit. I rumah bagai pe i rumah sakit. Silit ibas proses pemulihan kesehatan. Ibas kuasandu ia kerina mejuah-juah. Bagai pe ngawani perpulungan du si erceda ate, ibas kuasaan du lampas ia terapul. Bagai pe Bapa mindo kami gelah pulih kendu keadaan Indonesia, bagai pe doni enda arah pandemi COVID-19. Tuhan pasu-pasundu pe kerina kegeluhan ngawani perpulungan du. Tambah kenduman bana rezeki ras kesehatan, gelar kecukupan kegeluhan na. Dame malam dingin meriah ukurna sebab kamkap sekawalna. Pasu-pasundu pe krina ngawani perpulungan du ijapa pe ia ringan. Anak-anak kami si kitik denga. Bagai pe kubas orang tua kami saitun si meganjang umurna iberikan kam.
Orang tua kami sikuh dengat jabuna bagai pesilanay kuh jabuna. Anak-anak kami si sekolah, kuliah bagai pesinggur dahin. Bagai pe anak kami si lengar dahin, singgur jabu bagai pe si lengar jabu. Sindaw sirang ras orang tua bagai pe si tading ras orang tua. Makuah atendu Tuhan dudurken kam tandu si melias manbana. Gelah naban ci pe krina mejuah-juah ibas penampat du. O Tuhan krina program-program gereja ndu pe. Ibas ngerencanakan program erlajar ngawan. Bagai pe persiapan guna sidang runggun. Bagai pe krina persiapan guna musyawarah sidi gereja. Rikut peras persiapan guna sidang sinode. Kubas tandu Tuhan iendesken kami. Sebab te kami ibas pemasu-masundu, gerejandu tetap menjuah-juah. Gerejandu tetap jadi usihan. Gerejandu pengasup tetap mabai perpulungan kubas pengajaran kini teken si payu. Asupasundu mo dramen kelasis, runggun, bagai pe pengurus PJJ ras pengurus kategorial, bagai pe pandita pertua diaken ras emeritus. Ibas kuasa pemasu-masundu tetap litbas mejuah-juah. Asupasundu Presiden kami Joko Widodo ras tim Nasir Dahin guna ngaturkan Indonesia enda. Kubas tandu Tuhan ia iendesken kami. Gelah naban cipe tetap yang geluhna ibas penampat ndu bagai pe ibas keleng atendu. O Bapa si mada kuasa, iendesken kami pe anak-anak ndu sirulang tahun ketubuhan. Bagai perulang tahun perjabun, simpar pasu-pasundu si mabakeriahan kubas kegelukenna. O Bapa si mada kuasa, tertoto pe kami man bandu, karena kerina pasien COVID-19, subuh isolasi mandiri i rumah bagai pe siop nama i rumah sakit. Bagai pe kerina anak-anak ndu silit ibas ruang ICU, Tuhan mekuah atendu kam si masu-masu kerina anak-anak ndu, gelah na tetap pengarapan pengendesan geluh naman badu saja, rikut peras krina keluarga. O Bapa si mada kuasa, ubas tandu endesken kami kegeluhan kami. Sebab reh kami mindo perkuah atendu simbelin, gelah kam tetap si masu-masu kami krina anak-anak ndu, si masu-masu gereja ndu ras rayandu, bagai pe pemimpin bangsa ras negara enda. Terpuji kam Tuhan ibas krina kegeluhan kami, sebab Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Mari sisehken perpadanan taman di bata. Di bata kap kebujuran si tetap. Ia tetap setia ibas padan si enggo ibelas kena. Di bata labo nadingken kam ibas perbebendu. Ia tetap nampati kam. Alu kebujuran ras perkuah Athena si tetaplah ernalem manbana. Si petegui perpadanan taman di bata, ras kita rendai ibas kitab Dendenta nomor 263 ayat si pemenang.
Mari ras kita arsada ibas pertoton, bagi sini iajarkan Tuhan Yesus ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlamin kini rajandu, sehlamin pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alami salah kami, bagi ni alami kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Turang ras senina, berkatlah dengan tetaplah ingat kebujuran ras perkua ate di bata simbelin. Gelah ngasup kam tetap nginget sa, dengan dalankan pedah di bata aloken kamlah pasu-pasu sirkna idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate, si engkau nenahken kam ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia nge si mada kuasa serasa lalap. Amin. Pejuah-juah man bandu kam krina ngawan perpulungan di japape kam ringa. Kebaktin minggunta sekalian dangko kadung, kata di bata tetap si geluhkan ibas kegeluhkan. Jumpa kita ibas kebaktin minggunta minggu sirah. Salam sehat, salam semangat, Tuhan si masu-masu kita kerina.